ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقة إيجابية. اليوم درس جديد ديال الموديول لونغ اي ترمينولوجي اس2. عندنا درس ديال لا كومونيكاسيون انتربيرسونيل، لا كومونيكاسيون اون جينيرال. اوكي دونك غنبداو على بركة الله. La communication interpersonnelle est celle qui met en relation deux personnes. Cette forme de communication se construit à partir des échanges entre ces deux individus. Une conversation entre deux amis dans un restaurant ou un appel téléphonique entre deux collègues sont des exemples types de communication interpersonnelle. Ces capacités de communication interpersonnelle consistent donc la base des relations privées et professionnelles. Donc, la communication interpersonnelle repose sur 6 éléments principaux. Un émetteur qui entame la communication, un récepteur qui reçoit le message de l'émetteur, un canal de communication écrit, verbal ou électronique, le codage, conversion par l'émetteur de sa pensée en langage, le décodage, conversion par le récepteur de langage en pensée. La rétroaction, la réponse du récepteur. Ok? Donc, la communication interpersonnelle, donc, مهمة. إلا ما كانش la communication راه ما كاين حتى شي حاجة، يعني ما كيكونش هناك تواصل. اوكي دونك لا كومونيكاسيون انتربيرسونيل كتكون واحد العلاقه بين شخصين، ياك يقدروا يكونوا اصدقاء، يعني اي نوع من الاشخاص يكونوا دو، وكتكون هذيك لا كونفرساسيون بيناتهم اما كتكون في شي مكان بحال ريستورون، ولا كتكون باغ ان ابل تليفونيك، ولا باغ ايميل، يعني كتكون يعني plusieurs avec plusieurs formes ou plusieurs types. ok دونك كتنقسم هاد الكومونيكاسيون انتربيرسونيل لسيز اليمون اللي هما مهمين. ان ايميتور اللي هو كي يعطي ديك لا كومونيكاسيون، اللي كيبدا بديك لا كومونيكاسيون. ان ريسيبتور داك اللي كيستقبل داك الميساج ديال ليميتور. ان كانال دو كومونيكاسيون داك الاداه اللي كيتواصل بها، كتكون بها لا كومونيكاسيون، اما تليفون ولا ايميل ولا par l'écrit ولا par l'oral ولا بزاف ديال الحاجات ولا verbal. ok le codage, conversion par l'émetteur de sa pensée de langage en langage. donc هو اللي كيبدا بداك اللونغاج ديالو بلو ديبي ديال الميساج. لو ديكوداج كيتم يعني عن طريق داك الكوداج، انه كيتم داك الريسيبتور كيستقبل ديك لا لونغ وداك لا بونسي ديالو. اوكي لا ريترواكسيون لا ريبونس دو ريسيبتور، هذاك هو الجواب اللي كيكون ديال الريسيبتور اللي كيستقبل داك الميساج. اوكي دونك on ne peut pas ne pas communiquer، يعني اي انسان في العالم ما يمكنليش انه ما يتكومونيكاش. ضروري التواصل هو مهم باش كي يعني كتكون هناك واحد العلاقه، انه كيدير واحد يكون انه اجتماعي، ويكون انه يقدر يوصل داك المنفعه ديالو ولا المتطلبات ديالو، وكتكون هناك خدمات دي سيرفيس او دي بيان. اوكي donc de toute communication présente deux aspects: le contenu et la relation. المحتوى والعلاقة. ok donc l'information et le contenu de la communication, et le contenu de la communication, tandis que la relation est la manière dont on doit entendre la communication. Toute interaction suppose un engagement et définit par la suite une relation. Cette relation peut être saine, le message est une priorité, ou perturbée. Cette relation pose problème et parasite le contenu qui définit par perdre toute importance. ok
دونك هنا كيقول لك بان هذه المعلومه ديال التواصل ديال لا كومونيكاسيون كيكون فيها واحد المحتوى ديال التواصل، وكتكون هناك علاقه اوكي ديال لا كومونيكاسيون. مي كيوقع واحد المشكل، هو انك تكون واحد لانتراكسيون، واحد يعني انقطاع ديال التواصل بسبب باش يعني تشويش ديال ديك لا كومونيكاسيون، التواصل بين الطرفين كيكون تشويش، ما كيخليش ان داك التواصل يتم. دونك كيشكل واحد البروبليم باش ما كتمش هناك تواصل. اوكي